But the moment when azan, Fatin will stop and will take straightly go to my toilet and will take wudu and solat dulu. Maksudnya, in the midst of rushing whatever things is that, I need to meditate myself. I need to release myself down. Chillax, Fatin, chillax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sekarang ni sebenarnya dalam Sembang Wanita bersama-sama dengan anda semua, kawan-kawan Zayan kita, dan ini adalah Sembang Wanita dalam PKP yang pertama lah kita bawakan untuk anda, insya-Allah. Dan ini bersama dengan tetamu jemputan kita hari ini adalah seorang gadis yang kita tahulah selalu videonya viral di social media, melembutkan hati kita, menenangkan hati kita dengan suara dia yang orang kata, oh okey, aku kena macam tenang macam tu kan. Kita bersama dengan Fatin Nabila, sangat orang kata boleh tahan ujian dia sangat besar lah. Anxiety tu bukan yang sikit-sikit lah, anxiety yang sangat besar, tapi Alhamdulillah beliau jumpa solusinya ataupun jawapannya menerusi tahajud ataupun solat tahajud. Masya Allah, di usia muda dah konsisten bertahajud. Okey, jadi kita persilakan Fatin. Assalamualaikum Fatin. Alhamdulillah pandemik ni okey maksudnya pandemik ni Fatin lalui dengan keadaan yang okey, tenang, tak ada tekanan semua ke macam mana? Cerita sikit. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan kehebatan kebaikan Allah, everything is Allah. Fatin lalui dengan dengan cara yang baik. Cumanya mungkin sebab Fatin masih lagi belajar. Alhamdulillah final semester, alhamdulillah. So dia macam sangat pack. At the same time Fatin bekerja juga, tu yang agak pack lah jadualnya, tapi Alhamdulillah everything is fine. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kita tahu pandemik ni ramai yang tertekan, ramai yang terjejas, ramai yang affected dari segi keuangan, dari segi mental health, dari segi macam-macam lah tapi sekarang ni kita dah banyak juga dengar isu-isu yang melibatkan perkara yang tidak diingini lah yang melibatkan kesihatan mental yang agak teruk jugalah kita boleh katakan. Dan jujurnya Lin pun bukanlah seorang yang macam boleh handle tau bila dengar situasi macam ni. Jadi saya pun pernah lah satu ketika dulu down tapi mungkin tak seteruk macam tak ada anxiety macam Fatin teruk ke. Mungkin Fatin boleh kongsikan Fatin pun dulu ada anxiety tapi bukanlah dalam masa pandemik ke apa, tak pernah lah lalui ujian seperti ni. Mungkin boleh Fatin kongsikan anxiety yang macam mana tu, katanya teruk dan sebagainya. Okay, pada ketika tu Fatin lalui satu situasi yang sangat traumatic and I would say that situation is a situation that I didn't expect in my life, and I didn't expect to be happened because manusia, we plan for this matter, but at the end of the day we encounter this matter. Alhamdulillah for that. And Alhamdulillah Fatin dikenakan dengan satu ujian tu, satu event yang sangat trauma, and Fatin tak sedar at first yang Fatin benda tu hit Fatin dalam keadaan yang sangat teruk. I didn't realise that up until the point lama kelamaan sebenarnya Fatin develop satu perasaan yang sangat teruk. Fatin sehingga kan Fatin punya jantung sentiasa berdebar. Fatin rasa shortness of breath, Fatin tak boleh bernafas secara baik. Fatin tangan Fatin ni sentiasa sejuk, and tiba-tiba out of nowhere Fatin ada habit yang suka gigit kuku. Yes, Allah. And always Fatin always Fatin punya bibir Fatin ni memang sentiasa tak ada kulit lah. Fatin akan cari sampai dia berdarah, and then Fatin akan rasa macam ada benda yang nak langgar Fatin. Contohnya kalau Fatin nak duduk kedai makan, sebelah tu bersebelahan dengan kereta, contoh misal kata kan, Fatin rasa lori yang sangat besar tu akan langgar Fatin, and I crash in that accident. I crash badly in that accident until the point I got that kind of anxiety. And perasaan tu sangat teruk tau Kak Lin. Perasaan tu sangat rasa macam, ya Allah, sakitnya. Macam, how am I going to end this? I mean, how am I going to end this kind of feelings? I don't want that. I am suffering from this feeling, and how I would like to end it. So, benda tu lah benda yang macam Fatin rasa, ya Allah, please
please help me. But I don't know how to help myself at that moment. Sebab pada tahun 2017, 2018, benda tu tidak, kita sekarang ni the awareness of anxiety is like so great. Dan pada ketika tu macam kalau kita cakap pasal anxiety je, oh you gila, anxiety je you gila. So basically I have no one to help me out lah in terms of macam mana nak macam mana orang sekarang lebih faham lah, oh you ada anxiety, then we should actually understand you in this way, we should treat you in this way, blah blah blah. But tapi pada ketika tu when I have an anxiety, I cannot expect people can actually understand me in a way that I want, macam tu lah. But the feeling was very bad, I would say that lah. Orang yang mengalami sahaja yang mengetahui macam mana dia rasa. Ya. Masya Allah. Boleh tak Fatin kongsikan apa punca anxiety tu? Apa yang menyebabkan Fatin rasa anxious tu? Yes. Okay, macam Fatin benda Fatin sangat fokus, Fatin sangat suka kepada belajar lah at that moment. So Fatin dikenakan satu situasi yang sangat traumatic. Mungkin Fatin tak boleh cerita lah that situation. Dia bila Fatin cerita takut dia triggered balik kan. So okay lah, apalah Fatin, it's okay. Alhamdulillah for that matter. Alhamdulillah for that traumatized event. I encounter that event so bad. And benda tu sebenarnya memberi kesan tau terhadap Fatin punya life. And Fatin masa tu belajar Kak Lin. And benda yang Fatin betul-betul hadap, betul-betul pandang setiap hari adalah buku. Betul tak Kak Lin? So just imagine Kak Lin, the moment bila Fatin buka buku Kak Lin, I open up my book. For example, I open up my book in my class, which 24/7 of course lah kita belajar kan. Of course kita kena buka buku untuk baca. Just imagine, bila I buka buku je, I rasa takut. I buka buku je, itu trigger I yang paling besar. Open up the book. How am I going to study if I feel scared when it comes to book? Don't you think, how am I going to study? Macam, like how? Like at that moment I was stuck Kak Lin. Itulah antara Fatih rasa the greatest challenge in me lah. How am I going to do that? At this, I am now full time as a student, which I need to learn 24/7. And the moment when I want to learn, I get triggered. And that trigger is not something yang kecil tau Kak Lin. Dia macam mana ya? The moment I open up my book, tiba-tiba Fatin punya jantung berdebar yang sangat-sangat laju. And Fatin tak boleh bernafas secara baik. And Fatin rasa, ya Allah, ya Tuhanku, I really want to end my life. Like, I really want to end this suffering. Ya, kita bukan sahaja nak end our life tau Kak Lin. Bukan sahaja nak cakap suicide. Bukan sahaja nak cakap, oh aku nak tinggal dunia. Bukan sahaja tau Kak Lin. Tapi Kak Lin, sometimes we are tired of this feeling. Faham. Kita bukan saja-saja nak kata, ya Allah, I want to suicide. Ya Allah, I want to. Yes, we know that Allah is the one that we should love. We know that Allah is the one that we should be with. We know that Allah is the one that gets to every single thing. However, Kak Lin, we are some point, some time, some moment in our life, oh Allah, I am so tired of this negative things. I want to stop it, but I do not know how. Ya Allah. Yeah, that's how it feels. Masa tu kan, so masa tu Fatin ada berapa lama rasa anxiety tu? Maksudnya berapa lama you lalui benda tu? Berapa lama? Fatin dapat tangkap dalam 6 bulan insya-Allah. 6 bulan yang betul-betul Fatin tak tahulah yang Fatin dapat anxiety tu. Fatin berada dalam keadaan tu dalam 6 bulan insya-Allah. And after I understand that, oh okay, ini anxiety here. So sebab itu pun lepas Fatin pergi ke psychiatrist, baru Fatin tahu, oh this is an illness rupanya. Just imagine, I do not know that it's an illness. But after I diagnose, after I go for like macam kita pergi kepada ujian yang tertentu, baru kita tahu, oh okay, I'm having a severe anxiety disorder. Yeah, so that's the only point yang okay, Fatin faham lah Fatin sedang mengalami. And Fatin betul-betul mengalaminya, nak sihat daripada anxiety tu dalam masa 2 tahun lah Fatin ambil masa. 2 years I would say. Okay, macam Fatin sendiri waktu tu memang cuba macam-macam cara lah
Yeah, I did every single thing Kak Lin. Sebab kan at that moment I rasa kan benda yang tak membuatkan Fatin lagi jatuh pada ketika tu, because I am keen to change. Macam tu. I am keen to change my life. I really don't want to live in this way. So benda tu membantu sedikit lah untuk Fatin kurangkan rasa takut. Benda tu membantu sedikit untuk Fatin, bukan dia kurangkan ya, dia macam membantu untuk dapatkan recover yang cepat. Macam tu. So memang Fatin sangat keen. Every single day Fatin macam I want to change my life. I'm changing my life. I'm good. I'm doing all those kinds of affirmations. I'm good. I'm believing myself, but at the same time, I'm crying. Just imagine that moment. Like I said, I can do it, Fatin. You can undergo this process. You know that this process is not going to be easy, but you are tough, but you are good enough. I do all those things that are necessary in order to help myself, but at the same time I'm struggling to handle my own emotion. It's okay. It's a process. It's a process for you to really really heal. Dia bukan yang you tak boleh expect tau. You belajar tu benda ni and then you terus besok pagi, wow, I'm good enough. You tak boleh give sometimes to yourself. You kena accept that. First thing first kan Kak Lin, benda yang paling timbul adalah I accept that I'm having that weaknesses. I'm accept. Ya Allah, aku terima. Ya Allah, ini adalah ujianmu. Ya Allah, aku terima yang aku sedang menghadapi this anxiety issues. I am accepting that. Alhamdulillah, I'm having this matter. Alhamdulillah. Bila saya tak okay tu, saya dah tahu dah macam mana cara saya nak control myself. So benda tu mengambil masa, tetapi remember, believe in yourself that you can do it. Believe that Allah will assist you in a way that is so fantastic. Believe that every tears that goes, every tears that you lepaskan will release you in a way that is so beautiful. Believe that. When you believe, Allahu Akbar, lama-lama nanti kan Kak Lin akan perasan, aku dah okay dah, tak rasa setakut dah, tak macam dulu dah. Subhanallah. That is the beautiful part of belief lah, I would say. Masya Allah. Tapi Alhamdulillah lah, Fatin waktu tu masih lagi dalam keadaan sedar. Masih lagi keadaan sedar untuk berubah kan, untuk macam I have to keluar daripada situasi ni kan. Alhamdulillah. Ada orang mungkin dia dah tak sedar kan, kadang-kadang ada orang cakap dia dengar sesuatu lah apalah dan sebagainya kan. Tapi Alhamdulillah waktu Fatin alami tu, apa yang Fatin harapkan daripada orang sekeliling? Adakah Fatin nak semua kawan-kawan Fatin dengar Fatin, orang kata mengharapkan semua orang memahami Fatin ke macam mana waktu tu? Alright, pada ketika tu, of course kita sebagai seorang manusia kan, kita nak rasa disayangi, kita nak rasa beri perhatian, kita nak rasa orang dengar kita nak rasa orang bersama dengan kita, especially in a time yang kita betul-betul sakit, kita nak orang buat macam tu pada kita, right? But the fact is that we have to know that we cannot depend our emotion on others. That is the fact that we have to understand. That is the fact that we have to accept. People cannot treat us like how we expect. That will make ourselves worse if we expect people can understand us. To be honest, Kak Lin. Betul, Kak Lin setuju. Ianya sukar juga untuk kita yang cuba untuk memahami kadang-kadang kadang-kadang kita takut menyinggung kita takut menyinggung, membuat orang terasa hati kan. Kak Lin pun pernah bercakap dengan beberapa orang pakar psikiatri kan, macam mana nak cakap doktor kalau saya jadi mendengar saja, adakah itu membantu sebenarnya doktor kan? So titik permulaan when you discovered that you ada anxiety yang teruk ni, Fatin cakap tadi, Fatin accept, lepas tu apa langkah dia, macam apa step after that? Okay, now Alhamdulillah. Alright, yang regarding on the matter that you said, yang mendengar, right? Pada Fatin adalah memberi keyakinan that they are fine. For me, mungkin ini antara perkara yang Fatin rasa it's gonna be helping me myself pada sebelum ni, macam mana Fatin accept things adalah it give me the confidence that I am so fine in this matter.
Yeah. So itu adalah Fatih rasa pendengar yang konstruktif, pendengar yang sangat best lah. Yeah. So macam mungkin kepada orang di luar sana yang ni, dengan izin ya Fatin bercakap based on my experience, macam Fatin jumpa psychiatrist juga, and psychiatrist kata pada Fatin dia tidak mendengar sahaja, tetapi psychiatrist Fatin memberikan satu jaminan, guarantee, satu keyakinan pada Fatin that I am a person that is very strong to undergo this test. So that is the powerful things that I got lah throughout my process lah. Alhamdulillah for that matter. Alright. Okay, now berkaitan dengan apa yang Kak Lin bertanya tadi, right? What are the process that I undergo after I know that I have an anxiety? The first one, Alhamdulillah, we have to accept it, that we have the weaknesses. Accept that we have weaknesses, number one. And then number two, what you can do is that seek for professional help. Kena cari orang yang boleh bantu kita dari segi aspek profesional. Macam Fatin dapat seorang doktor yang bukan Muslim, tetapi Alhamdulillah perkara yang doktor tersebut ajar sangat-sangat membantu Fatin untuk Fatin undergo my life in a way that is very great. I think here's the thing ya Kak Lin, I think everyone will be taught as the same thing tau, will be taught same thing. Contoh, klinik A akan ajar benda yang sama, klinik B akan belajar benda yang sama, klinik C akan ajar benda yang sama. Sebab Fatin tengok apa yang Dr. Fatin ajar adalah benda yang Fatin jumpa dekat internet sekalipun. Ya, so tetapi apa perbezaannya adalah macam mana kita nak believe in the technique that our doctor said. Macam tu. Mungkin doktor kita cakap dari segi scientific, doktor kita cakap dari segi aspek teori. Sebab apa? Sebab dia bukanlah teori sangat tau, dia practical tau. Tapi macam mana kita nak believe that practical habits tu bila kita amalkan, benda tu betul-betul memberi impact kepada kita. So that comes with belief, Kak Lin. Apa tu? Boleh tak Kak Lin tahu? Okay, bila Fatin dah jumpa cara dia, sampai hari ni Fatin practice lah mindfulness tu, adakah sampai sekarang? So adakah hidup Fatin macam tenang, tak ada rushing, you know, macam sebab you sangat menghargai every second of your life kan, macam you fokus kepada apa yang you buat. Adakah ianya mengambil masa, macam tenang sangat pula hidup dia ni? Macam mana tu sebenarnya? Of course, Kak Lin, I am rushing, to be honest, with all things yang Fatin buat sekarang ni. Memang rushing tu Fatin rasa semua orang kot alami. Memang kita tak boleh lepas agaknya kan, sebab komitmen dengan keluarga, komitmen dengan majikan, komitmen dengan kerja sendiri, komitmen dengan belajar. So memang kita manusia memang tak lepas lah daripada semua perkara tu. But we need to control our emotions. So when we have time to solah properly. When we have time to zikir properly. When we have time to meditate properly. So macam Fatin, apa yang Fatin akan buat adalah the moment when azan, Fatin will stop and will straightly go to my toilet and will take wudu and solat dulu. Maksudnya, in the midst of rushing whatever things is that, I need to meditate myself. I need to release myself down. Chillax, Fatin, chillax. Now take a break for a while. I'm tired. I'm gonna take a break. I'm just gonna sleep. I don't care what people gonna say dah. Apa tu diorang nak marah whatsoever. You know, I need to cater my own emotion first, because the moment when my emotion is right, my job is gonna be okay as well. So I need to know lah my priority of myself. Yeah, so that's the thing. Mana yang benda Fatin boleh procrastinate a bit, Fatin procrastinate sekejap untuk Fatin give time for my emotion. Sebab kalau kita punya emotion pun tak baik, how am I going to handle the jobs greatly kan? So I believe in taking care of myself. So for now, yes, I still do it. And benda yang Fatin rasa sangat satisfied sekarang ni adalah when I can listen mindfully dengar Prof Muhaya lah. That's what I can say. Kan, so, itulah. Kak Lin bantu Fatin. Betul. Sebenarnya ilmu pun, banyak ilmu Kak Lin dapat daripada Prof Muhaya juga sebenarnya. Jadi
tadi Fatih ada mention ilmu tu penting kan dalam hidup ni. Apa je kita nak buat kena ada ilmu. Macam Kak Lin juga kan, apalah nak jadi radio announcer ke, nak jadi host ke, nak jadi ibu ayah yang baik ke, nak jadi muslimah sejati, semua kena ada ilmu kan. So ilmu tu memang sangat penting. Sama juga ilmu dalam nak jaga mengurus emosi dan kesihatan mental kita pun kena ada ilmu. Jadi bila Fatin dah dapat ilmu tu, macam mana Fatin lihat ujian dan kesedihan sekarang ni dalam hidup? Okay, Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan kemampuan daripada Allah semuanya, kan memang sekarang kan macam apa yang kalau kita semua lalui, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan mostly now we focus more on financial matters, right? Kita struggle with financial issues, kita struggle on financial things. So that is the major concern for now. And to be honest, Fatin pun mengalami perkara yang sama. Macam kalau orang melihat kita baik-baik saja, gembira-gembira saja, Masya Allah. Tapi kita pun ada dugaan kita sendiri. Mungkin untuk Fatin, Alhamdulillah for that matter, ujian itu agak besar untuk Fatin laluinya selepas bulan Ramadan hari itu. Alhamdulillah selepas bulan Ramadan hari itu memang betul-betul memberi hentakan kepada Fatin yang sangat besar ujian tersebut. Tapi apa yang Fatin always say to myself that, Ya Allah, I still remember the moment when that test comes, Kak Lin, I still remember. I keep on making dua, oh Allah, send me a person that can guide me all the way to your path. I said to myself, oh Allah, send me a person that can guide me to your path, Allah. Send me a person that can guide me to your path. I remember that dua a lot during the month of Ramadan, and I tak expect sebenarnya that ujian happens to me, and Alhamdulillah that particular test happens to me, and Allah actually hantarkan Fatin orang yang baik bersama dengan Fatin untuk lalui ujian tu. Down to you, insyaAllah. So pada Fatin, all in all, I could say that Alhamdulillah, number one, accept the test. Number two, think right about the test. And number three, go towards Allah. Oh Allah, how am I going to solve this problem? Because we humans, we are very, very weak. We have to accept the truth that we are weak, Kak Lin. Okay, so tu tiga benda, Masya Allah. Yeah. Okay, so Alhamdulillah kita memanglah nak cubalah sebab kadang-kadang kan Fatin macam okay lah, Kak Lin ni juga adalah seorang yang menyampaikan, yang berkongsi di Zayan kan. Jadi Kak Lin banyaklah bercerita kisah-kisah Nabi, kita tahu kisah Nabi, ujian dia sangat berat kan. Kalau kita tengok, kalau kita nak bandingkan dengan apa yang kita lalui hari ni, mungkin jauh lah kan. Kita nak bagi inspirasi kan. Dan apa yang Kak Lin nak cakap juga adalah kadang-kadang orang macam tak boleh accept juga, macam kita bukan Nabi macam tu kan. Kita manusia biasa, kita bukan Nabi. So kita kadang-kadang kita sebenarnya nak cuba memberi motivasi ataupun inspirasi kan. Kita nak mereka nak naikkan semangat mereka dan sebagainya. Dan macam Kak Lin sendiri, Kak Lin memang secara jujurnya lepas Kak Lin dah tahu ilmu-ilmu yang macam you tak boleh affected dengan external world, external factors kan. I nak fokus pada diri I je. So I nak jaga orang keliling, I kena kuat, mental I kena kuat untuk jaga orang keliling yang dah lemah sekarang ni. Yes, I sebagai penyampai radio, I pun dia takkan membantulah kalau I pun murung sekali ataupun anxiety ataupun depressed sekali kan bersama dengan rakyat Malaysia ke dan sebagainya ataupun kawan-kawan Zayan. Jadi tidak membantu sebenarnya. Jadi I secara dekat platform I, dekat radio, I kenalah tampil positif all the time. So cara I untuk positif adalah untuk berfikir I hanya buat apa benda yang I boleh control saja, dan I kalau boleh nak avoid tengok benda-benda yang negatif kan. Negatif tu maksudnya macam kecaman, orang bergaduh, numbers COVID-19, issues kan. Memanglah kita kena updated juga. Jadi bila kita tengok tu kita macam okay, I acknowledge benda ni tapi I tak boleh terbawa-bawa lama sangat sebab nanti I takut I sendiri pun macam affected, because I pernah
down. I tahu apa yang buatkan I down. So I macam nak lari, nak stay away from that. So I think in order bila kita nak jaga kita punya positivity tu, kita tak nak orang judge kita kan. Macam tapi itulah kita kontrol apa yang boleh je lah. Maksudnya tak apalah, tak kisah apa orang kata dan sebagainya kan. Jadi kita buat je lah what makes us happy kan. Sebab Kak Lin pun macam ada dengar, ada macam seek explanation juga mengenai toxic positivity ni. It's actually it took me quite some time juga untuk digest apa toxic positivity ni. Is it wrong to be positive at these trying times in these trying times ni? Tak boleh, macam semua orang kena semua orang kena macam in that situation kan. I don't know, but okay now Fatin bukan menidakkan toxic positivity tu. Fatin bukan menidakkannya, tapi Fatin kesian bila orang deny the fact that they can't be positive. Contohnya, in undergoing the test, they too focus on negativity. They listen to the ideas yang boleh drown themselves. They listen to the music that can make themselves worse. They can, lagi layan diorang punya perasaan, rasa lagi negatif. Don't you think that you are wasting your time? Khalas. Am I right? Don't you think that you are wasting your time if you are dying in a way that you are crying for the sake of something that is too attached on the dunya? Don't you think that it's good for you? You have to think that way. If you are dying, if Allah tarik nyawa you in a way that you hilang, contohnya something. Yes, kehilangan tu sakit. Kehilangan tu memang sangat sakit, tak dinafikan. But if you keep on thinking negatively on the loose part, don't you think that you are wasting your time? Don't you think that you are wasting your energy? Don't you think that you are wasting your emotion? Don't you think that you are wasting your whole life for the sake of that negative things? That's the thing that I ask myself. Don't you think that time yang Allah bagi ni adalah satu masa amanah untuk kita? That is based on the way how we think back again. Yeah. Masya Allah. Benda yang kita fikir tu sangat memainkan peranan yang sangat penting. The more you think positive, you will attract positive things. The more you do negative thing, that's why you become sadder and why you have to blame others of being positive. The fact is that the actions that you did is negative and you expect positive returns? Of course, no. That's the thing yang Fatin betul-betul pegang lah. Fatin macam kalau orang nak being negative, it's up to you. I'm not gonna be with you. I'm saying the truth, Kak Lin. I'm not gonna be with the one yang selalu rasa dia mangsa. I'm not gonna be the one yang selalu rasa dia macam alah dia buat macam tu kat I tak buat apa-apa pun, macam alah hidup I memang macam ni, teruk semua tu. No, I'm not gonna be with that person. No way. Bukan sebab kita tak nak tolong dia, but she or he himself don't want to help themselves. Kita sumbat apa-apa pun dia tak boleh absorb. Because of why? Because he has limit. They have limit themselves. Yep. Kadang-kadang orang cakap bukan itu yang mereka mahukan, tapi tak apa, Kak Lin doakan supaya semua antara kita ni dapat lalui ujian ini, dapat orang kata atasi segala apa yang kita fikirkan, segala kerisauan kita, kegelisahan yang kita alami hari ini. Ianya menjadikan kita lebih matang, menjadikan kita lebih orang kata tahu dan kenal diri kita, insya-Allah. Okey, dan kata-kata semangat daripada Fatin untuk rakyat Malaysia. Sebab Fatin pernah lalui. Fatin adalah salah seorang pesakit, bukan kita kata salah seorang insan yang pernah melalui anxiety ni, pernah orang kata melalui ujian ini. Dan Kak Lin pasti ramai sekarang ini seperti Fatin dahulu. Kata-kata semangat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata-kata semangat ya. I would say this one thing: find a purpose in life. Find a purpose in life. Why
you want to live in this world? Kenapa kita nak hidup dalam dunia ni? Apa sebenarnya tujuan kehidupan kita? Apa sebenarnya the reason why Allah creates us in this world? Why it happens? Find it. Find that answer. And that's number one. Find the purpose in life. And number two, dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, do not stop of seeking knowledge. Knowledge is everything, my dear. Knowledge is everything that can help yourself in a way that is so incredible. I don't know how to emphasize more, Kak Lin. Knowledge is just so powerful. Believe in that knowledge, practice that knowledge, and inshallah, you will find a tremendous impact in your life. That is the thing yang Fatin humbly rasalah, inshallah. And one more thing, believe that you can undergo this. Believe that you can undergo this. Without belief, you really can't undergo this. Serius Kak Lin. Fatin, masa Fatin betul-betul nak sembuh tu, Fatin every day said to myself, I am gonna be okay. I am gonna be fine. I'm gonna be positive. I'm awesome. I believe in these words so much. And that belief will become a subconscious mind to you. And when great subconscious mind, you will have a great life, inshallah. Masya Allah. Okay, itu untuk orang yang menghadapinya, untuk orang yang ingin mendukung, ingin membantu dan ingin mendukung. Apa kata-kata yang Fatin nak bagi pada kami ni untuk membantu mereka-mereka ni? Don't expect that they are like you, that they are like yourself. Jangan expect mereka sama dengan kita. Mereka sangat sensitif, number one. Mereka sangat sensitif. Memang kena cakap tu kena jaga yang teramat lah. Maksudnya jangan babitkan dengan benda-benda yang trigger, benda-benda yang negatif. Do not. Say something that is good. Say something that is positive. That's number one. And number two, give them hopes. Yup. Alright Fatin, terima kasih banyak untuk hari ini kongsi dengan Kak Lin dan juga tim Zayan. Kepada anda semua, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe kita punya YouTube channel Zayan MY. Kita dah ada 100,000 lebih subscribers, insyaAllah. Ada banyak sangat kisah-kisah inspirasi yang anda boleh tengok kat sini, motivasi dan sebagainya. Jadi kalau waktu-waktu pandemik ni kan, kita fokuskanlah kepada benda-benda yang positif supaya kita pun terus kekal positif. Jadi kenalah subscribe YouTube channel Zayan MY. Ada macam-macam makanan rohani, makanan jiwa, makanan betul tak adalah kan, tapi makanan betul kena beli sendirilah. Okay, jadi terima kasih banyak Fatin. Assalamualaikum, jumpa lagi.